PSP रैंक ऑफिसर हादसाती तौर पर उसे गन चल जाए। या तो ये एक हादसा है या फिर ये एक मर्डर है। वो लैक ऑफ टाइम का शिकार था, वो कोई ओवरबर्डन हुआ था। इसकी जो पोस्टिंग थी बलूचिस्तान में थी। जब एक बंदा ज़हनी तौर पे परेशान हो और ऊपर से उसको डेंगू बुखार भी हो, ये तमाम सूरत हाल एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड पैदा करती हैं जिसके अंदर बंदे से नेग्लिजेंस होने का ज़्यादा चांस हो जाता है। कि फैमिली इशू तो नहीं कोई थे अदील को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो 53 में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट वली सेठ। नाज़रीन, आज से चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पर एक ख़बर वायरल हुई। इस्लामाबाद के SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर के हवाले से मुख्तलिफ बातें की जा रही थी कि उन्होंने ख़ुदकुशी की। कोई कह रहा था कि गोली हादसाती तौर पर लगी, कोई कह रहा था कि उनको मर्डर किया गया है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ उनके दोस्त AD डार साहब मौजूद हैं। 2008 से इनकी रफ़ाकत थी अदील के साथ, बहुत अच्छे अदील के दोस्त हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अदील के साथ आपकी 2008 से रफ़ाकत थी, ये क्या मामला बना? कोई इसे ख़ुदकुशी कह रहा है, कोई कह रहा है कि ये हादसाती तौर पर। आप क्या समझते हैं, ये क्या मामला है? देखें, इसको ख़ुदकुशी तो कोई भी सेंसिबल आदमी नहीं कह सकता, ना किसी समझदार आदमी ने कहा। और अब जो रिपोर्ट इन प्रोसेस है या जो हमने सुना है कि कंक्लूड हो गई है ऑलमोस्ट, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि ये ख़ुदकुशी का कोई सबूत हमें नहीं मिला। उसके बाद दो चीज़ें ही बचती हैं, या तो ये एक हादसा है या फिर ये एक मर्डर है। उन दोनों चीज़ों के पीछे वजूहात को तलाश करने की ज़रूरत है। अगर तो कत्ल है तो ऑब्वियसली थारोली इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। जो कल्प्रेट हैं उनको रिकॉर्ड पे लाना चाहिए और कैफ़र किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर ये हादसा है, जो कि अपेरेंटली हमें यही नज़र आ रहा है कि ये हादसा है, तो फिर उस हादसे की वजूहात को भी डिग आउट करना चाहिए और ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए कि आइंदा इस तरह के हादसे ना हों और ये हादसात कोई न्यू नॉर्मल सोसाइटी में ना बन जाएं, बल्कि इन पे कुछ चीखो पुकार होनी चाहिए और उसको रोकना चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि ये हादसाती तौर पर हुआ, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, तो आप क्या समझते हैं ये हादसा ही था? मेरे अपने ख़्याल में भी ये हादसा ही हो सकता है, उसकी तरफ हमें ज़्यादा लीड मिलती है। तो सर कैसे एक PSP रैंक ऑफिसर जो है हादसाती तौर पर उसे गन चल जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, हादसा मुख्तलिफ जहतों से हो सकता है, उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि ये हादसा उसके अपने से हुआ हो। ऐन मुमकिन है कि ये हादसा वहाँ मौजूद किसी और शख्स से हुआ हो। इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अगर उसके अपने से हादसा हुआ है तो फर्दर हमें इसको डिस्कस करना चाहिए कि अपने से कैसे हो गया। क्या वो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में थे जहाँ पे उन्हें जो प्रिकॉशंस करनी चाहिए थी, ही फॉरगेट टू परफॉर्म दोस, या वो लैक ऑफ टाइम का शिकार था, वो कोई ओवरबर्डन हुआ था, मामला क्या था? देखें, हादसे दुनिया में होते रहते हैं। फेलियर और ह्यूमन फेलियर्स भी सोसाइटी में होते रहते हैं, उसको डिग आउट करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली वो इंक्वायरी कमेटी का काम है कि वो प्रॉपरली उसको ढूंढे और उसका हल निकाले कि आइंदा ऐसे हादसात ना हों। अच्छा सर, मैं आपकी तहरीर भी पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा था कि अदील जो है जब से PSP बना, इसकी जो पोस्टिंग थी बलूचिस्तान में थी, यानी कि जब से इसकी सर्विस स्टार्ट हुई है, तो क्या उसकी वजह से तो नहीं ये ज़हनी तौर पर टार्चर हो गए थे कि यार मुख्तलिफ ऑपरेशंस में इनको बलूचिस्तान में सर्व करना पड़ा, मुख्तलिफ ज़िलों में, तो क्या उसकी वजह से तो नहीं टॉर्चर हुए? देखें, हार्ड पोस्टिंग तो उसकी डे 1 से थी। उसने FC में सर्व किया, उसने बलूचिस्तान में गवादर में सर्व किया, ज़ोब में सर्व किया, ज़ियारत में किया, क्वेटा में किया, सेफ़ सिटी अथॉरिटी के CO के तौर पे, और फिर एंटी टेररिज्म में। वो तमाम उसकी पोस्टिंग्स हार्ड थी, लेकिन उसको हार्ड पोस्टिंग का कोई मसला नहीं था। ही लव टू परफॉर्म हिज ड्यूटी।
وہ کوئی ڈیوٹی کو اوائڈ کرنے والا آدمی نہیں تھا. ہاں اس کو دیگر دو مسائل ضرور تھے. ایک جو ہم ملٹیپل ٹائمز پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں وہ ہے اس کی پروموشن والا, اور دوسرا ہے اسلام آباد کے اندر جو پولیسنگ کا ایک میکانزم بنا پھرتا ہے, اور جو ایک پولیسنگ کا معیار یا ایک پولیسنگ کا جو سٹائل رائج ہو گیا ہے وہاں پہ, وہ اس کا مسئلہ تھا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مسئلہ تھا پرموشن کا, وہ ہے تھا, تو پھر یہ حادثاتی طور پہ تو نہیں یہ معاملہ لگ رہا کہ اگر یہ دو ایشوز تھے میجر, تو پھر تو یہ جب بندہ ذہنی طور پر ٹارچر ہو جاتا ہے پھر ہی ایسے معاملات بنتے ہیں. دیکھیں, اگر بندہ ذہنی طور پہ ٹارچر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اپنے ساتھ ہی کچھ کرے. جب ایک بندہ ذہنی طور پہ پریشان ہو اور وہ اوور آکوپائڈ بھی ہو اور اوپر سے اس کو ڈینگی بخار بھی ہو اور پھر اس کو ڈیوٹی سے سپیئر بھی نہ کیا جا رہا ہو, تو یہ تمام صورتحال ایک ایسا سٹیٹ آف مائنڈ پیدا کرتی ہیں جس کے اندر بندے سے نیگلیجنس ہونے کا زیادہ چانس ہو جاتا ہے. ٹھیک, وہ اس سے نیگلیجنس ہو سکتی ہے اگر یہ حادثہ اس کے اپنے سے ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کے اپنے سے نہ ہوا ہو, کسی اور سے یہ حادثہ ہوا ہو, تو اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہیے. اور اگر انکوائری کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ حادثہ اس سے ہی ہوا ہے, تو پھر بھی ڈگ آؤٹ کرنا ہے ان تمام مسائل کو جن مسائل کی وجہ سے وہ اس حادثے کو روک نہیں سکا ہے. ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ حادثہ ان سے خود ہوا ہے, ابھی تک یہ نہیں کہا جا رہا کہ کسی سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے تو ہمیں بھی یہ بات مان لینی چاہیے کہ حادثہ ان سے ہی ہوا ہے, اور پھر اس کی وجوہات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ وہ حادثہ کیوں ہوا ہے. اوبویسلی وہ اوور برڈنڈ ہونے کی وجہ سے, ڈینگی ہونے کی وجہ سے, چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے, سپیریئر افسران کے بیہیویئر کی وجہ سے, یہ تمام چیزیں جب اکٹھی ہو گئیں تو انہوں نے ایک بندے کو مجبور کیا کہ وہ جو پریکاشنز اس کو اپنی لائف میں خاص طور پہ اسلحے کو ڈیل کرتے ہوئے لینی چاہیے تھی وہ نہیں لے سکا. اچھا سر, آپ نے لکھا تھا کہ عدیل اکثر اوقات آپ سے شکایات کرتا رہتا تھا, آپ سے ڈسکس کرتا رہتا تھا, تو وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو وہ آپ سے ڈسکس کرتا تھا, یہ اسلام آباد پولیس کے حوالے سے؟ دیکھیں, وہ ایک تو ملک کے اندر جو اوور آل غیر قانونیت ہوتی ہے, لا قانونیت ہوتی ہے, جو ملک کے اندر ایک غیر آئینی اقدامات ہوتے ہیں, جو ملک کے اندر ہر روز افراتفری ہوتی ہے, جو ایک قانون کی اور آئین کی پامالی ملک کے اندر ہوتی ہے, وہ چیزیں اس کو پریشان کرتی تھیں. وہ ایک وطن سے اور آئین اور قانون سے محبت کرنے والا آدمی تھا. ہی واز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ. نمبر 2, جو اسلام آباد کی پولیسنگ ہے اس نے بھی اس کو ڈسٹرب کیا تھا. وہاں ڈیوٹی آورس کا نہ ہونا, رات کو لیٹ نائٹ کرائم میٹنگز کا آ جانا, بغیر کسی وقت کو دیکھے ہوئے سپیریئر افسران کی کالز آ جانی, نہ وہاں پہ نیند کا پورا ہونا, نہ وہاں پہ آپ کا آرام پورا کر سکنا, آپ کا وہاں بیمار ہونا اور آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہونا کہ آپ آرام کر سکیں, نہ آپ کو چھٹی ملنا, یہ وہ تمام مسائل تھے جن کو وہ ڈسکس کرتا رہتا تھا. اور خاص طور پہ میرے نزدیک ان تمام مسائل کی ذمہ داری الٹیمیٹلی سربراہ ادارہ پہ ہی آتی ہے. اچھا, ابھی اسلام آباد اس کی پوسٹنگ کو 1 منتھ ہوا تھا, تو لیکن اسلام آباد میں بھی اس نے بہت اچھا سرو کیا. اسلام آباد میں اس نے اشتہاریوں کو پکڑا, منشیات فروشوں کے خلاف آپریشنز کیے اسلام آباد میں, یعنی کہ اتنا قابل آفیسر, اتنا. پھر اس کے بعد اس کو کشمیر بھیجا گیا احتجاج کو ٹیکل کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اسلام آباد پولیس سے ہی جو ہے وہ ٹارچر ہو رہا تھا, وہ اپنے آفیسر سے کہ دن رات اس کو جو ہے کالز آ جاتی تھی, آپ کی والی بات ہے. تو سر آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ فیملی ایشو تو نہیں کوئی تھے عدیل کو؟ نہیں, فیملی کی طرف سے ہی واز ٹوٹلی سیٹسفائیڈ. اس کو فیملی کا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا. باقی میں درست کرتا چلوں, اس کو 1 مہینہ نہیں, وہ تقریباً 4 مہینے کے قریب ہونے والا تھا اس کو اسلام آباد میں آئے ہوئے. اور اسلام آباد میں آنے کے بعد جو اسے ڈی پی او انڈسٹریل ایریا لگایا گیا یا ایس پی انڈسٹریل ایریا لگایا گیا, وہ بھی کوئی تقریباً 12 اگست 13 کے قریب اس کو لگا دیا گیا تھا. تو اس کو بھی اب 2.5 مہینے پونے 3 ہو گئے ہیں. تو اس دوران تھرو آؤٹ اس نے بہت اچھے سے پرفارم کیا, اپنی نوکری کرتا رہا, اپنی ڈیوٹی جہاں اس کی ضرورت ہوتی تھی وہ اویلیبل ہوتا تھا, جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہاں بھی اوبویسلی جیسے کشمیر میں بھیج دیا گیا. تو یہ سارے معاملات اس کی زندگی میں تھے. ٹھیک,
اور ان کی وہ شکایات بھی کرتا ہوتا تھا. البتہ یہ میں کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ اس کو فیملی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں تھا. یہ آئی جی صاحب نے بھی کہا ہے کہ عدیل اتنا قابل آفیسر تھا کہ ہم جو زون ہے اسلام آباد میں وہ کسی چھوٹے رینک کے آفیسر کو نہیں دیتے. ظاہری بات ہے ابھی اس نے ایس پی ہونا تھا اس کی پروموشن، لیکن قابل افسر ہونے کی وجہ سے عدیل کو ہم نے زون دی ہوئی تھی. عدیل کی قابلیت میں تو دوسرا شک نہیں ہے، عدیل انتہائی قابل آدمی تھا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ قابل افسران کی قدر کرنا سیکھیں کہ ان کی قدر کیسے کرتے ہیں. ایسے اقدامات نہ کریں جن کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسے انفارچونیٹ حادثات ہوتے شروع ہو جائیں. بہت شکریہ سر. ناظرین میرے ساتھ موجود تھے ایس پی عدیل اکبر کے بہت ہی درینہ دوست ایڈی ڈار صاحب، جو بتا رہے تھے ایس پی عدیل اکبر کی موت کے حوالے سے. اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان ولی سیٹھ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.